मैं इस महफिल पाक के बाकायदा आगाज के लिए तिलावत कलाम मजीद फुरकान हमीद के लिए दावत देता हूँ। जनाबे मोहतरम मकाम जीनतुल कुर्रा फखरुल कुर्रा कारी ए कुरान जनाबे मोहतरम मकाम साहबजादा कारी नासिर महमूद साकी साहब को कि आप अपने खूबसूरत और हसी लहजे से हजूर के इसमें मुबारका और कुरान पाक की खूबसूरत और असी अंदाज में हमारे क़ुलूब व अज़ाम को कुरान पाक की आयात बय्यनात से मुनव्वर फरमाएंगे। मैं दावत देता हूँ जनाबे मोहतरम मकाम कारी नासिर महमूद साकी साहब। बावाज़ बुलंद जाने कायनात अलैहिस्सलाम की ज़ात वाला शान पर मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا وكفى ما كان محمد
ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور.
تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير
ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدقت يا رب العالمين وصدقت يا رحمة للعالمين